Sai sak masih tertunggu teker isi ina aman, si mami laki binin, si bapak si ibu dah sok makan masih doyang lek dalam banenan maupun lek dalam gedeng pelunggu sami senamian, yakni kenyekelaluk datang masih disimpan Ka'bah lek dalam gedeng lek dalam balen pelunggu tiang sami senamian. Alhamdulillah. Amun sekat sugun penek kodek tiang pelunggu sami senamian arak telu langkah bahasa ulama. Bagi jamaah bini jamaah laki, lamun sekat jamaah bini jamaah laki senamian sugun penek kodek yang pelungguh sunat aden terberdehem-dehem alias bekerem. Jamaah laki bekerem sampun, begetar sampun, deman dong ini sugun lidam selapun. Nah iya tuh sa pasang sak nomor telun ja aden ngorah-orah. Aden ngurut-urut nggih, urutan diri nggih, agapekan dedek nak kuat lalu jamaah laki nggih, parap belum petuk nggih. Singkatnya Bapak Ibu hadirin para jamaah laki adian bini senamian, sempat rauh sempat hadir saat doa dewek ke harapan penggusami, mudah-mudahan gamak penggusami tetap dijamin insyaallah ta'ala dalam keadaan sehat walafiat, amin. Mudah-mudahan dijamin umur sak panjang sak belu serta umur dewek yang pelumur dijamin barokah si Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dijamin kemurahan rezeki halal barokah, jari sangun yang ngiring sarang sami ibadah ngaturang bakti le arfan desida Allah ta'ala, serta mudah-mudahan gama ada taruar becat-becat gama nasibang lumbar Mekah Madinah tunayang ibadah haji maupun ibadah umrah, serta yang mudah-mudahan dijamin beliau selamat dunia sampai akhirat beliau, amin Allahumma amin. Senamian sadaya muliakan kali hormati, inggih mengawali atur dewek yang le arpan belum sami senamian dawagan jeluk tangiring sarang-sarang ngaturang puji syukur le arfan desida Allah subhanahu wa ta'ala, si kandeng atas izin Allah dewek dalam kesempatan si mangkin niki mungkin le kali si keempat dewek bau parak le arpan pelunggu sami senamian bersilaturrahim sekaligus tependikayang isi sanabda al ustaz ngihya bupaice sekalimah dua le arpan pelunggu sami senamian pengajian jagan tanya tabausin mau izwatil hasanah jagan tanya tabausin sak tentunya nggih ia secangnya ngiring isi dalam pengiringan sak makin niki pulih silaturrahim, pulih mencunduk, pulih berdait ya oleh tahu takat sak mulia sak terpemulia si Allah subhanahu wa ta'ala niki. Tentunya niki tengiring sarang sami bersyukur tiba Allah subhanahu wa ta'ala saijan tengiring sempat mencunduk berdait baratul dewek si baru niki, tentunya dengan sarang-sarang ucapan kalimat syukur yakni kalimatul hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan gama letadah tegak kang sak ngiring makin niki kemudian sami tercatat tergolongan terkelompokan tertamak le dalam kelompok abdan syakur, panjak sak tahu bersyukur, panjak sak tahu berterima kasih, panjak sak tahu gamak cemuh nggih terima ruan nikmat, terima ruan paijan dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga mudah-mudahan ngiring garis kali beriok dijanin selamat oleh dunia jengker datang akhirat, amin ya rabbal alamin. Teriring ni ke selawat salam jelo dawak tangiring sarang-sarang endah naturan le arfan kanjeng Nabi yang pelunggu sami yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Modawak jeluk selintan man tangiring lebih lanjut tangiring berselawat dan salam sanjung puja puji desida Nabi isi ucapan selawat salam tangiring berselawat jeluk jawab ini tentunya berharap juga berkat selawat salam dari tiang pelunggu
hadir sak pulih baik syafaat sak tambausin syafaatul uzma atau syafaatul kubra oleh lai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salli wa sallim daiman ala Ahmada, salli wa sallim daiman ala Ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Mudah-mudahan jamak kali-kali dari yang pulih syafaat beliau lemak di akhirat. Beliau amin Allahumma amin. Hadirin para jamaah senamian, laki anjan bini sadaya muliakan kali hormati. Selanjutnya teman dewek ya matur sekali mah dua napi saya bakalan bau katur le arpan pelunggu samis namian dewek parak joktok niki tumben nggih. Namun le dalam ja alhamdulillah sampun dewek pirang niki ngiring beliau sanak da ustaz nggih. Waktu arak sanak supuk keluarga dewek yang pelungguh meninggal dunia waktu nikah dewek terpendikaian isi keluarga ya parak sekaligus berbaca kalimat takziah menghibur keluarga. Kehadiran dewek makin niki adalah nggih oleh majelis baru, oleh majelis taklim doesa monek gati tekayunan si pelungguh tiang sami tau kakak niki sak bakalan tau tiak ngumpul tau tang yak ngiring sarang sami terima pengandika alim dan ulama, tau tang yak ngiring sarang sami ikuti pengandikan para alim para tuan guru sak bepaice ilmu, sak bepaice pengajian, sak bepaice nggih alat sitiang yak ngiring sarang sami menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni aden sa kena, aden sa tepeng, aden sa jelas yakin-yakin gamak termiring sarang sami gawe sateparan aran ibadah, yakni jalan tangiring sarang sami ngaturang bakti le arfan besida Allah Subhanahu wa taala. Sampun lewikan tiang niki jamaah bini mbe taruh daik ya. Luwek sawikan, luwek sandek manwikan. Bahkan ya alhamdulillah beliau niki nggih nak tuan niki sampun tangiring menunaikan ibadat umroh nggih oleh bulan puasa sampun liwat nggih. Tentunya alhamdulillah nggih sekit 2 3 sampai 10 je insyaallah begak sasampun wikan dewek sikanden dewek pun sampun nggih dek kerang tang sairing pelungguh sami oleh majelis taklim pelungguh sami sarak niki Darul Jamaah niki penuntut termasuk juga niki lek rimpang dewek sampun sekali dan Dana Sari sampun tang ngiring masih lek drike retot alhamdulillah mau makin miring oleh majelis taklim duwe saara lek niki majelis taklim Al-Ansor alhamdulillah. Makin giliran dewek tiang gih parak le arpam pelungguh sami senamian mau sampunan sadewek doang kerang balok belau, mudah-mudahan jamaah searak niki gui tiang gih kayun bedaya lemak oleh jenuh Sabtu murid gih Nas kira-kira kayun dek bedaya jamaah ya ya tang bedaya kembe basen misal nggih. Alhamdulillah wa syukurillah nggih. Marak pengiringan dewek sak lek taun niki nggih tetap arak pengajian mingguan masih bilang jelo Sabtu. Sak tetembek lae nggih pengajian niki tetap mulai buka si dewek je niki oleh tahun 2010. Berarti makin sampun tamat 13 tahun berjalan majelis taklim pelungguh sami searak lek tau derika ya.
Alhamdulillah wa syukurillah. Jadi bentuk wujud syukur cemoh sak masih tekican tahu araang acara pengajian, ara kegiatan pendidikan baik sak formal maupun sak nenten formal nggih oleh nike majelis taklim Pelungguh Sami saarak nike Lendang Tengari, oleh yayasan sak beraran Aren Yabadi ya. Etang ngiring Pelungguh Sami syukuran alias peringatan hari ulang tahun. Itu ulang tahun mikir lema oleh tanggal sekik bulan Oktober bertepatan kancir tanggal 5 bulan Rabiul Awal nggih 1444 Hijriah tahun si mangkin niki oleh Sabtu sak kedua kali oleh Sabtu salat ya. Mangkin jelo Kemis. Kemis satu lagi jelo Rebo. Kemis Jumat Sabtu saniki nenten tamang jelo Sabtu saya datang niki ya datang ngiring nggih silaturahim ataupun nggih ikuti acara pengajian kultah searak dari Lek Yabadi. Mudah-mudahan jamaah majelis taklim Al Ansor nggih kayun lumbar ngantos karuhan Pelungguh Sami Senamian. Kira-kira kayun dia lumbar jamaah bini lemak tangga pesen doang. Soalnya dia hadir jamu dan tangga telang tang dia masih lemak kan. Anenten sama rani ke lalu nggih. Lagu artin tengiring sambung silaturahim. Tengiring sarang sami sambung pertemuan dewek tiang Pelungguh saleh majelis taklim dua saarak le tahun niki. Yakni oleh majelis taklim tiang Pelungguh saarak drike le berbuat sinapin dengan dika desida Nabi jamah bini jamah laki senamian man arada ayyubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi fal yasil rahimahu. Sai kayun pengandikan Nabi temurahang rizkin menasang jamah bini kayun da temurahang rizkin dah kayun da becat-becat lumbar Mekah Madinah dek narak dek kayun dek narak dek milih jamah bini tetunasin kayun da sugih paling becat ya. Jamaah bini tetunasin nunasang jamah bini kayun da duit kepeng da paling becat ya. Si kanden dek mau kurang kepeng sareng jamah bini canggih lamun duit kepeng ya insyaallah meriap-riap masih penyanyi ya. Lagu lamun kurang kepeng ya Allah meriap-riap sambil ngomeh ya. Tentu nak pindek jamah bini sangka sai-sai kayun murah rezeki, sai-sai kayun tetap arak kepeng, sai-sai kayun tetap arak ron paicen desida Allah Subhanahu wa taala pengandikan Nabi. Dait sai-sai sak kayun tebeluang umur nunas jamah bini kayun tebelu umur dah pira tahun tunas 500 ya ada kembeng ngonek lalu legui ya. Pira tahun atur damaru arak sakayun 100 tahun arak sakayun 300 arak sakayun 500 ada kembeng ngonek lalu irup ya 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 ada ibadah tetunas jamaah senamian walaupun jak kontek-kontek umur walaupun jak sekedar sampai 60-70 tahun umur dewek tiang Pelungguh sakenan umur belo sakenan umur panjang dakan kontek lagu umur niki luwean isi ibadah ketimbang isi maksiat kulit nyok desida Allah Subhanahu wa taala. Luwean terkiring kadu kawih jari tau tengiring perapat diri tiba Allah taala ketimbang dia kadu kawih manfaatan umur-umur niki untuk maksiat untuk pejauh diri tiang Pelungguh oleh arfan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena nika Nabi pengandikan dasida Nabi arah sakit kuncinan
fal yasil rahimahu, aden tak kuat-kuat girang-girang genem silaturrahim, saling peta saling boyak saling pidang saling lai antara sakit kance saklah salai dewek makin midang belaut lewat ada pidang tambah daya nggih. Sak balik-balik bahasa ni insyaallah ni kita lewat tanpa dasang dah doa no apal tanggeruan dari ke jamah gui nggih. Orang jadi penuntut bedait neretot masih ngiring dan nggih jadi pedas ruan butangan tos lemak niki oleh jelo Sabtu murian nggih. Sekembean kelemak nggih jam 10 mulai acara sampai selesai sampai zuhur insyaallah. Alhamdulillah nggih dewek selaku pimpinan majelis taklim pun lek derika alhamdulillah begak ditang dawagang persilaan pelunggu sami dani al-mukarram tuan guru insyaallah ia berpaice pengajian lagu arak dua insyaallah ia berpaice pengajian lemak pertama mamikda tuan guru niki le al-badriyah Sunda nggih mun nenten pulih saklul linsir si kandel beliau makin niki sungkan insyaallah sak bajang ia berpaice dan insyaallah sarang dani al-mukarram tuan guru Haji Muhammad Suhaini Fadil Tahir nggih iya ya berpaice lek samping nggih dani al-mukarram tuan guru si lain nggih tentunya termasuk dani Bapak Bupati Bapak Gubernur masih tendawagang mudah-mudahan beliau-beliau pulih rauh pulih hadir serta endah pelunggu sami endah sijan sehat wal afiat pulih rauh hadir endah nggih amin ya rabbal alamin. Hadirin para jamaah Islamian, bini maupun laki sadek muliakan serta hormati. Setman dewek kiak matur lebih lanjut dawak dan ngiring berhadiah Fatihah juluk tipak sai tipak mami laki binin dewek tiang pelungguh tipak guru-guru dewek tiang pelungguh termasuk tipak mertua alias mentoak tiang pelungguh sami Islamian. Si kandan dengan toak tiang pelungguh niki arak telu jamaah bini laki senamian arak pira besa telunan pertamanan mami laki dini tesak lahirang tiang pelungguh si keduanan mami laki dinin sak lahirang selakian maupun sebinian tiang pelungguh alias mentok sak kawin kelaik ya arak mentok tiang masih dari si ketelun adalah guru-gurun pelungguh tiang sami Islamian baik sak sampun ninggal dunia maupun sak masih hirup makin niki tengiring berhadiah bacaan Fatihah juluk tipak mami laki binin tiang pelungguh guru-gurun pelungguh tiang sami Islamian tanggi tentunya mudah-mudahan ia langat tikican keberkahan umur hirup keberkahan paicen Allah Ta'ala berupa ilmu dan lain sebagainya tentunya nggih niki langan tengiring sareng sami berharap paicen desida Allah Subhanahu wa taala wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara lahumul fatihah. Hadirin para jamaah Islamian, bini laki sadek muliakan kali hormati. Sakrau hadir makin niki nunasang selaput masih tertunggu si mami laki bini lek gede. Nunasang jamaah bini selaput masih tertunggu si ina amak secara kasar kan? Yang dalam anak yatim termasuk dewek niki anak yatim masih nggih. Anak yatim para pengadikan beliau dengan toat tiang nggih sampun ninggal dunia tahun 2006 sak sampun liwat. Dewek yakin pun pelungguh sami sarau hadir makin niki nenten seraput masih ngadak nenten seraput masih tunggu dari tiang pelungguh isi mami lakin tiang pelungguh sami Islamian masing-masing. Dan ngiring doa yang mudah-mudahan sak sampun ninggal dunia mudah-mudahan dijan selamat si Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sak masih ngadak ja, sak masih irup ja, tengiring doa masih mudah-mudahan dijan panjang umur sehat wal afiat. Amin.
Iling ingat jamaah senamian, saya masih tertunggu isi mami laki maupun mami binin le gedeng masih irup sampai saat si makin niki. Saya masih tertunggu teker isi ina aman, si mami laki binin, si bapak si ibu dan sok makan masih doyang lek dalam banenan maupun lek dalam gedeng pelunggu sami senamian, yakni kenyekelaluk datang masih disimpan Ka'bah lek dalam gedeng lek dalam balen pelunggu tiang sami senamian. Alhamdulillah. Kemudian berdang matur maranika berdasarkan oleh Nabi dan sak sampun ngandika baginda Nabi tiang pelungguh, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pengandikan beliau, ma min rajulin yanzuru ila wajhi walidain nazara rahmatan illa kataballahu lahu biha hujjatan maqbulatan mabruratan. Pengandikan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wikan dak kena nikah jamaah bini? Wikan dak kena jamaah bini? Tangaturi dak kena? Ia perlu tersa ngaji adat sawikan. Nabi maksudkan Nabi kena pengandika ataupun manik-manik baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma min rajulin yanzuru ila wajhi walidain, sai manusia dewek yang pelunggu sami senamian baik laki baik bini, yanzuru ila wajhi walidain serminang alias serioang pedasang mua alias pejarupan muka wajah oleh ina aman mami laki binin pelunggu tiang sami senamian nazara rahmatan dengan pandangan kasih sayang, pandangan rahmat, illa kataballahu lahu biha, kecuali nenten doang yang sekedar serioang doang jamak-jamak pengandikan di sini Nabi, melainkan ia tertulis, ia tercatat, ia terupak pandangan samarak ni ketipak mami lakin pelungguh tiang sami senamian dengan pandangan rahmat si baru nikah, yakni berpahala hujjatan maqbulatan mabruratan, marak kebelik pahala dengan haji, kebelik pahala dengan umrah, yakni haji mabrur, haji makbul. Pengandikan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Sekedar serminang doang, sekedar serioang doang, pejarupan alias mua alias muka wajah mami laki binin tiang pelunggu sami senamian dengan pandangan rahmat, bernilai pahala marak pahala dengan haji makbul, haji mabrur. Alhamdulillah. Sampai man pulih lumbar silap lumbar haji lek gedeng dah juluk. Dah boyak pahala haji umrah dah gedeng juluk. Belangan dia pulih pahala haji umrah, pahala haji yang mabrur makbul, langan tengiring sarang sami serminang muka wajah daripada mami laki binin peluru tiang sami senamian lek gedeng ke masing-masing. Insya-Allah. Bahagia sangka sama masih tertunggu si mami laki bini, termasuk dewek masih dengan tuak tiang sadina nggih, inak tiang masih sampai makin niki mungkin nggih, makin tiak lumbar haji jak mungkin, lamun makin tiak berdaftar sak linsir niki sang jauh kemungkinan dia harus berangkat. Sikandar Nabi lamun makin dia berdaftar, makin tiak lumbar depan, makin tiak nyatakan diri tiak jadi calon jamaah haji 2022 makin niki lamun berdaftar, insyaallah ia berangkat sekitar tahun 2060. Antrian kurang lebih tong dah sebalut tahun ya nggih. Lagu umrah baik dawak tanggih sakayun umrah harap rezeki dia lumbar pokok desaru gama becunduk sarang Baitullah saru gama pulih nggih berziarah oleh makam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagu sitiang ngongkos ne tenara
ya telumbar haji kesekat tiap pulih, ya telumbar umroh nggih masih makbul mabrur langat ngiring sarang sami serminang pejarupan muan mami laki binin pelungguh tiang sami senamian niki bernilai pahala haji dan berpahala haji yang makbul, haji mabrur pengindikan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Sehingga tulak jamaah laki bini ada 4 macam penyerioan, ada 4 macam penyermin nggih. Saklamun tengiring serminang sampat niki jarin ibadah, jari bernilai pahala bagi dewek tiang pelunggu sami senamian. Mbe sampat pengandikan desida Nabi pertama, an-nazru ila wajhil walidaini ibadah. Serio ang serminang pejarupan alias muka muan dengan toat yang pelunggu sami senamian jari ibadah. Maratur dewek si baru lebih-lebih nggih, maratur si baru nggih insyaallah berpahala haji insyaallah. Si kedua, an-nazru ila wajhil alim ibadah. Serio ang serminang pejarupan alias muan dengan alim dengan soleh sabupai je pengajian le arpan dewek tiang pelungguh niki juga bernilai ibadah. Sangka lamun ngaji niki ketika boyak deh tak usah kira-kira pedas ruan pejarupan alias muan dengan alim. Marat ada pengiringan sama gini ki. Alhamdulillah. Angka mara ibarat desak mancing jamah bini jamah laki, arak girang mancing jamah laki ya. Danggih lau layu arak doang sakene mancing danggih. Lamun temancing mbe andang, mbe arab, mbe bita serminang, napi bit serminang. Uban-uban atau walas kan? Uban-uban. Tuan guru para alim dan ulama niki ibarat uban-uban. Lamun de becat, lamun de kayun becat pulih atau mau mancing uban-uban andang. Lamun de mancing embeh jaga andang terjadi dini ya mau ya. Ada tetap serminang nggih fokus andang uban-uban. Deme papa sampai getok nggih terus tersimbat insyaallah bau kan. Nah niki semenikan juga lamun ngaji olehnya pedas olehnya becat tamu ilmu nggih aden pedas aden jelas entet ngiring sarang sami serminang nggih sabepai ce pengajian sabepai ce ilmu jok tiang pelungguh sami senamian insyaallah barokah paicen desida Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin. Sangka nggih ampurayan jamaah pelungguh sami sanike ya badi jangan doang tersapopok pandi marak niki mu insyaallah darat doang kayung lek murid ya nggih. Pokok telat jak murid doang oleh nggih. Lagu rugi lalok nggih. Laun kadang-kadang ngampurayan dan tepiaan te majelis marak ada pengiringan samangkin niki ya tebangunan majelis dewek tiang pelungguh ada samlungguh melinggih langsung lek majelis model ya. Alhamdulillah mara pengganti si baru luar biasa kebelik 20 kali pitu olas nggih. Mudah-mudahan tekican aru jari majelis weniki amin. Melihat dasar minang aru jari jamaah bini mungkin senjari sila seluaran pengajian niki nggih. Napi sila senjari napi paling paham saaren jamaah bini nggih. Paling kreatif searen jamaah bini luar biasa nggih insyaallah. Setiap kali tengiring serminang pejarupan dengan alim dengan soleh niki jari ibadah. Awan niki bersyukur berterima kasih dek yang pelungguh le tau niki nggih alhamdulillah arak majelis taklim pelungguh tiang sami yakni majelis taklim al ansor alhamdulillah. Jadi nenten arak waktu dekari-ari nenten narak waktu sakesia lalu makin ngaji lema aru ngaji niki penuntun alhamdulillah. Kadang-kadang jalan Jumat tarak Sabtu ya badi terus keliling ya. Opiran tengkah ngaji bahasa jamaah ini sila kamu doa ninggal dunia jam menunda di lembar ngaji
Singgah jadi batas sareng ngaji je. Jamaah bini jamaah laki senamian utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ada ni pada tuntut ilmu pengandikan Nabi oleh baru pada lahir rojok dunia, jengker pada mati, jengker pada tama dalam liang lahat, jengker tama dalam kubur. Bahkan jengker liang lahat doang tak aja. Dawak baik biar wasat aja. Mulakin tukang talkin niki ngajahang oleh atas pelunggut yang sami sak sampun le alam barzah sak nike le liang lahat dengah diri sak kenyekelok tajah ia dok sadar nggih bahwa dek yang pelunggut sami pun nggih sedang melaksanakan nabi dan sak nandike nabi yang pelunggut sami yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalanang sareng ngaji nuntut ilmu niki wajib oleh baru lahir jengker temati insya adet sak mati ngaji den dek sak mati lagu dek wah ngaji. Niki sak bahaya nggih mati dek wah ngaji adet sak mati ngaji. Dawak saya bupaice pengajian saya sak ngadak atau melungguh melinggih le tahun niki bupaice ilmu dawak dah terima na doan mara ibarat desa napiaran nyorok seareng ngaji niki jamaah bini lagi berbeda dengan nyorok le belabur lain girang tak nyorok tiang nggih pokok tuharan nyorok jas lapun utama le sorok nggih empak tama pahit pudah tama pahit pedok tama nggih ulah tama tai masih tama. Sugul-sugulan dek isi sorok niki sampunang selapun ada kelak nggih sandek solah jasilat dah teteh sak bagus sak solah sak bau dedaran sak bau dah terima sila dah kelor sila dedaran sila dah kulub kelak nggih sak penting halal nah sak lengin jasilat dah adik etok bengan sampunan dah jauh mantap termasuk atur-atur dewek mangkin lamun narak sak kurang solah arak sak lengin ja dah pendot letok niki sampunan dah gadengan lagu lamun narak sak solah jasila tengiring sarang sami beriuk amalan insya si ketelun Nabi an-nazru ilal Ka'bah ibadah serminang serioang Baitullah serioang serminang Ka'bah niki termasuk juga jadi ibadah. Arak calon jamaah haji litriki alhamdulillah mudah-mudahan tekijan menasib senamian ya. Arak calon jamaah umroh hadir niki arak atau dia arak calon doang kena dan juluk ya alhamdulillah lunas piran dia berangkat ya dek mana arak kepeng ya alhamdulillah nggih melusur doa dewek kita berangkat nggih insyaallah akhir bulan Oktober nggih akhir bulan Maulid tang berangkat malik nggih insyaallah menunaikan ibadah umroh nggih alhamdulillah mudah-mudahan tunggu sami saneten mudah-mudahan teki jangan aru benasib amin insyaallah mudah-mudahan tang saya ingat doa lema jamaah gue ada selapu be pulih haji umroh nggih amin alhamdulillah berkat doa pelungguh nggih dewek kita berangkat malik sak ketelu kali insyaallah nggih haji jadi tangman dan yang perayaan porsi haji dan ya insyaallah munin le anu jana piara le porsi ni tam berangkat tahun 2004 likur nggih kis berat nggih lagu saya ngasa tertunda 2 tahun keberangkatan jamaah haji wi otomatis mundur 2 tahun malik kemungkinan 2026 yang berangkat untuk haji insyaallah lunas doa mudah-mudahan panjang umur arak nasib nggih doa pelungguh sami tetap nggih ada lebih pulih lamun delumbar haji murayan tiba bapak-bapak tiang calon-calon jamaah haji maupun calon jamaah umroh andin dia lumbar haji lumbar umroh tatkalan desa lumbar nikah haram tatkalan desa lumbar ya ibadah nikah le Masjidil Haram le Mekah ada peta boyak tahu kira-kira monyan pedas ruan Ka'bah tak ada melungguh melinggih sikanda Nabi niki yang jadi tambahan ibadah dan yang pelungguh seibadah di Masjidil Haram
setiap kali terserminang Ka'bah, setiap kali terserminang Baitullah niki jarin ibadah nenten sembarang pandangan jamaah Islamian rahimakumullah. Nenten deman tawaf, nenten deman ya solat ledrike, sekedar deserminangnya doang Ka'bah jarin ibadah. Sangka nggih luwe langan pulih pahala jamaah haji jamaah umrah, luwe langan pulih pelunggut yang sami prombok ibadah, yakni langan tangiring sarang sami tican nasib tikican kesempatan ya ibadah tikican ibadah oleh Masjidil Haram, yakni baik searah oleh Mekah maupun searah oleh kota Madinah Al-Munawwarah, yakni Masjidin Nabawi, masjidnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangka kuat nunas ada 10 baik ziarah pulih baik ibadah oleh masjid satelu, tapi dengan dika di sini Nabi la tasuddur rihal illa ila salasati masajid. Dendek doang pada paksa diri eyak berkelampan jauh, dendek pada paksa diri eyak musafir tinggalang badilangga, tinggalang keluarga, tinggalang jamaah yang berkelampan jauh, illa kecuali ila salasati masajid, kecuali ojok masjid satelu. Mbe masjid saketelu pertamanan al Masjidil Haram. Tengiring sarang sami pelunggut yang sami nunas harap mudah-mudahan adet baisa pulih pelunggut yang sami niki ngaturang bakti berziarah oleh Masjidil Haram, yakni searah oleh Mekah Al-Mukarramah. Mudah-mudahan selakuan bernasib, amin. Mudah-mudahan tapi tekican nasib haji dan umrah, amin. Sehingga sekali ibadah oleh Masjidil Haram pengandikan Nabi marak sekali 100.000 kali ibadah oleh masjid selain. Sekali doang sembahyang berjumat oleh Masjidil Haram marak sekali 100.000 kali berjumat oleh Masjid Dwi sarak dikilek Masjid Dwi. Mana dikit selanjutnya nggih masjid sakeduan wal masjidi haza pengandikan Nabi nunas lamun tiak berkelampan adat nunas, mudah-mudahan gamak bau sampai sempat ibadah oleh masjid kakusan ni pengandikan Nabi ya maksud yakni Masjidin Nabawi, yakni masjid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam searah nika oleh Madinah Al-Munawwarah. Madinah mula ukuran jak Masjidin Nabawi jamaah Islamian basen ahli Madinah, penduduk Madinah arak 20 kali petang dasa 20 kali petang dasa meter inen Masjidin Nabawi lagu makin wahta seluas 17 hektar nggih. 17 hektar kegaluh Masjidin Nabawi. Masya Allah rapat ruan lagu lamun berkelampan oleh foto timu jengkar foto bat, insya Allah saenggon-enggon jengkuja saya neenggon sangka rapat ruan saya kejar tahu saya ngiring ngadak terus saya ngiring sembahyang terus saya ngiring munggah lagu ya jauh ya sikandan 17 hektar dawak ya Allah kemegah keistimewaan kenikmat kenyaman di ibadah yang dinarakan jen pada saya pulih ibadah saya pulih sembahyang subuh misal sekali oleh Masjidin Nabawi pengandikan Nabi sok makan sembahyang subuh 1000 kali oleh masjid selain. Alhamdulillah sangka lamun dah pulih lumbar Mekah Madinah sampunan seabot-abot lumbar masjid lagu ia penyakit lamun tuah lumbar lamun tuah nyampe Mekah lumbar atau nyampe le Madinah mara idap tak tulak doang malik aro lemak ke belala jok masjid dulu basen atau yuninangan tinggi ipuh diri kadang-kadang mara idap tinggi
sanapi tentang yang matur lah tetulak malik, padahal belum tentu kesulit kesukah kesengken searah lumbar Mekah Madinah lamun den yewah muliyeun dan tengiring tegarisang tenasibang isi desida Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampunan ter ipu habor setiap waktu dawat lamun bau masjid doang, subuh masjid, zuhur, asar, maghrib, isya masjid. Tentunya si kanden keutamaan kelebihan ibadah luar biasa oleh masjid sadua, yakni Masjidil Haram kanjeng Masjidil Nabawi. Desi ketelun lamun bau dendek doang tinggalan keluarga, dendek girang atau girang lalok musafir kecuali jok masjid satelu pengandikan Nabi, yakni wal Masjidil Aqsa, yakni Masjidil Aqsa searah di Palestina, yakni langan sak berangkat, yakni melaksanakan Isra dan Mi'raj oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu haji umrah je nenten tuah sempat lumbar ni ke Palestin lagi lelen teguh manang doang lagi lumbar dari ke adat sak pulih baik berziarah pulih baik ya napin tentang matur ibadah letak ni ke si kanden sai ibadah oleh Masjidil Aqsa je nggih sekali ibadah sekali berjumat misal sok makan 500 kali ibadah oleh masjid salain. Alhamdulillah. Melet di jamaah bini kalau mau melet yang berdaftar sama nggih sila ni kita berdaftar melet lalu tantiang basen insyaallah berangkat nggih insyaallah nyampe mudah-mudahan beriak amin ya rabbal alamin. Dari serminang Ka'bah ibadah, si keempat wan nazru ilal mushaf ibadah. Lamun serminang mushaf, serminang Al-Quran, serminang kitab-kitab Allah niki termasuk dendah jari ibadah. Kerang-kerang buka Quran jamaah bini jamaah laki senamian nggih dakat dijandewikan baca pukul sabuka-buka bedawak napi jaga unikanan aja sekedar serminangnya doang jarin ibadah. Nenten man trekeng sak pahala terbaca sak sehuruf 10 kebaikan, sak sehuruf kali sekali sekik kebagusan, sak sekik kebagusan niki terhitung 10 pahala paijen dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Nabi pengandikan Nabi man qara'a harfan min kitabillah, saya baca sehuruf doang kitab suci Al-Quran, kitab dari Allah Subhanahu wa taala, palahu hasanatun trekeng sak sehuruf niki sekik kebagusan, wal hasanatu bi asyri amsalihha sak sekik kebagusan niki trekeng 10 ya takijan pahala si Allah Subhanahu wa taala. La aqulu alif lam mim harfun pengandikan Nabi dan cara tracking sehuruf lamut berucap lamut beruni lamut baca alif lam mim dan tracking sehuruf pengandikan Nabi bal alif harfun, bahkan alif tracking sikit wala muharfun lam tracking sikit wa mim harfun mim mendah tracking sikit terobos sikit jari 2 terobos sikit jari telu kali 10 pira jarin. Jangan berbahasa alif lam mim doang tolong dasar pahala pulih. Sangka ia langan paling becat dengan pahala belik nggih langan tengiring sering-sering girang-girang paos baca kitab suci Al-Quran. Alhamdulillah. Tidak kali dah tamat jamaah bini. Tidak kali dah tamat Quran dah. Tidak bijan dah. Kira bijan arak sadua, arak satelu, arak sampat, arak saselusin kan? Lagu dalam sejarah dalam riwayat arak sekit sahabat Nabi paling luwih bijan saya nikah Sayyidina Anas bin Malik sajari pembantu Nabi tiap pelunggu sami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa anta doa lah tatkala saat terjadi sebuah waktu hai Anas coba lalu ke tetehang kejuluk kotoran ke pengandikan Nabi sampun belemar Nabi kenan belemar
Nabi kena melemar buang ai kode alias menek cari jam pelungguh buntaka es cari jamak-jamak dalam riwayat isi Nabi taka ai bedawak tangihan dan cari jam pelungguh ya penyedok lah centong lah Anas selalu kena tehak gojok kebon basen pengandikan Nabi meran ya Rasulullah tunas bungka dengang isi Sayyidina Anas yang tumpah jok nike le kebon lagu pas datang kebon serioang kiri kanan timur bat laut dayan darat jadengan bunin nam isi Sayyidina Anas Nabi bahasa halus menginam Nuna Nabi bahasa halus nginam tonong sayan kasar jarinya tade bahasa halus nggih tade nggih inem mun inem alias tade si Sayyidina Anas bin Malik bun mantok bun ule wahai Ali wahai Anas pengandikan Sayyidina Nabi meran ya Rasulullah sampun pacu-pacu ke Anas sehingga Rasulullah dia tahu takut tak kalang jawab ini pacu-pacu ke Anas wah tunde dekeran pegedung giringu barat caren tiang pelungguh sang ngigis purayan ya Rasulullah bitangin nam yang purayan ondeng kembih pengandikan Nabi si kanden kotoran Nabi niki bernilai suci jamaah namian ndek jari penyakit nenten jari penyakit bahkan teinem niki yang jari oat ente inem yang terdaran niki yang jari oat bahkan si kanden berhukum suci yakni kotoran baginda Nabi yang pelungguh sami yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai pengandikan Nabi wah mau besopo nggih darah kaku isin awak kaku andene besopo antara awak kaku dan awak sai pun juga pengandikan desida Nabi ia terharamang doang jasad dia tersentuh-sentuh isi salparan aran api neraka angkat sidan ni Sayyidina Anas ia jari calon penghuni surga pengandikan Nabi dia tebani isi neraka berkat sahinem ai pendek sabaru pengandikan Nabi bunane kedua masih ada pengandikan beliau Anas napin tentang doa ya Rasulullah ya kedua desidanane mudah-mudahan luwe dan ada kican bija si Allah Ta'ala luwe dan ada keturunan pengandikan desidan Nabi si makbul doa saran Rasulullah jamah bini jamah laki senamian tersebut dalam kitab nggih sampai tekijan Sayyidina Anas bin Malik niki bija si Allah Subhanahu wa taala berkat mukjizat doa desida Nabi tekijan nggih bija Sayyidina Anas bin Malik niki sampai dengan telu mukim Jumat telu gubuk telu mukim Jumat kira yang kedua jamah gue nggih ande rata-rata dosa semukim niki 60-70 ya dawak 60 kali telu pira jari ya sila derekeng ya bangkin dah nggih kurang lebih 1 sampai ya nikerun keberkahan doa ataupun mukjizat baginda Nabi yang pungguh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ieu utama tu marasa baru nikah jamas namian tulak nggih serminang mushaf ibadah alias Quran, serminang Ka'bah ibadah, serminang penjarupan alias muka muan dengan alim ibadah, serminang penjarupan atau alias muan mami laki bini yang pungguh juga termasuk jari ibadah. Apal deken jamaah sabar nikah jamaah bini? Coba sebutan sila. Penjarupan dengan serminang dengan toa. Cerminan Ka'bah, cerminan Quran, cerminan Ka'bah. Enggak ada dua lain lagi. Lamun bau ampurayan. Lamun bau jalema oleh rebo murid jadega dengan atom. Dega dengan buku. Da catat Nabi pengandikan tuan guru. Nabi jajwa pengandikan para asatis. Sikan dan ilmu lamun dek tercatat mara ibarat nggih sampi sandek cara tetali
rembe-rembe tak ada tunah kangen sampin pelunggu sami senamian lagu lamun dek tersenok lamun dek tertalik jak telang kabur rarat danggih dembani ipin dan ilmu maranika masih lamun dek tertulis nggih yang telang laut oleh pikiran tiang pelunggu sami senamian ia perlu narak kitab ia perlu arah atom arah buku buat catat nggih namun demikian nyatet lagu nggih namun demikian ja kedua dae nggih nah hadirin para jamaah senamian laki bini sadaya muliakan kali hormati insyaallah pengajian nggih karis berat nggih lunasah jam ini sampai jam piran dak wawe jengkel serap masyaallah serap wawe sampai jam 7 ande sampai jam balu wawe dah tahan dah lunasang tahan dah sampai jam 7 saya tahan sila menang dari niki butang bilin dah nggih berlanjut dan meringkih dari driki aran jana searan ta ngeraos lelah te jamah bini lebih-lebih tepetokon le atas tanggih jeneng lelahan doang dengan sale atas nggih oh lelah masih ya lelah nonga masih nggih nah insyaallah kari seberak nggih pertama-tama maranika bahwa pengajian niki terkemas oleh jam 4:30 kurang lebih sampai jam 5:30 insyaallah baru jam 5:03 insyaallah karing-karing 7 menit selesai lagu aden searak mari oleh samping sabaru ja pembukaan sabaru ja pengmukaddimah sabaru niki ja sekedar jadi pengantar pengajian bumangkin niki tamatur sopok pengandika oleh Nabi tiang pelungguh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala sopok hadis satriwayatang isi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Abu Hurairah akenan yakni bapak meong nggih Abu artin bapak Hurairah niki artin meong sikanden Abu Hurairah niki adalah julukan alias simbi oleh Nabi nggih sikanden beliau niki adalah periwayat hadis nggih sak terbanyak nggih oleh kalangan laki-laki nggih Abu Hurairah nggih sehingga terjuluk beliau niki sikanden demen lalu ojok meong bunte simbi bunte paran bunte ijan nama isi Nabi aran Abu Hurairah lamun pasengan asli ja Abu Hurairah tersebut leniki Abdurrahman ampurayan iya masalah jadi manusia nggih Dek Abdurrahman Rahim jadi makin dia datang nggih nenten ia jari nama asli sebenar Abu Hurairah iki beliau riwayatang hadis sampun ngandika Nabi maraniki basen beliau istanzihu minal bauli pada jaga-jaga ke pengandikan desida Nabi oleh sateparan aren ai penek kode pengandikan beliau istanzihu minal bauli hati-hati jaga-jaga kepada beriuk-riuk pengandikan desida Nabi nggih sateriwayatan isi Abu Hurairah oleh Nabi minal bauli oleh sateparan aren ai penek baik ai penek niki sak merisat nggih maupun ai penek sak dikman bih titis sugun oleh-oleh sak sugun sehingga Nabi fa inna ammata azabal qabri minhu sikandanan penyebab paling luwek
manusia tersiksa le dalam kubur pengandikan desida Nabi, yakni si kanden den cara tahu, den cara girang, den cara doang teliti ataupun nggih telitian diri lek cara enten sak biso ataupun nggih perhatian diri nolek sateparan arin air pendek dan nggih baik sak bengersit maupun sak sebapang indek teman bisukun wan tak membisuk pengandikan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah, mbe maksud oleh hadis saniki, hadis saniki aja petitok barak pelungguh tiang sami senamian lamun tengiring Nabi tentang matur belemar, lamun tengiring menek sampunan tedoang nyebeng nyeresit pakaian sabih tekadu waktu sak menek beruan jamaah bini atau jamaah laki bisa lamun belemar alias buang ai kode tenteh ai kode misal nganjang genden nggih arak sang nganjang oh sabini arak sang nganjang endah apek lamun kesubulang air yang pelunggu sami senamian niki sampunang ya tipa nggih Nabi tentang yang matur sesuatu sak sebapang yang bakalan tulat mersit merisat air sak kutok kotor sak sugun oleh nggih dirin pelunggu tiang sami niki tipa pakaian sak bih kadu dedek sak sampai mersit aja beriki lamun delek bong misal ataupun lek jedeng nggih sebagus dawak dan belungguh detokon solah-solah aden dengan tujuan nggih keruan lain yang ngelek bares ya dendek sak mangkin ya dengan jang berterus merisat malik tulak tipak pakaian sak beda kadu mun dek sadar bares bu iya beda kadu wudu iya beda kadu sembahyang padahal baruan tak kena isi kotoran ai pendek pelunggut yang sami sak berhukum yakni hukum najis selapuk sak sugun oleh dua jalan baik julu maupun muriniki pengandikan Nabi yakni berhukum najis dek kanggo ya terpersit dek bau doang yakni lu neket nggih baik kotoran sak sugun langan julu maupun muriniki ojo pakaian sak tengiring kadu ibadah sembahyang. Dan si kedua ada seapik-apik oleh air penek yang belum sami senamian ndak berbisuk juluk lamun dek man tetu-tetu titis dek man tetu-tetu bih nggih air niki ya sugun oleh awak pelunggut yang sami senamian arti penek kodek niki de semih juluk ada lebih bih penek kodek niki juluk baru tambah bisuk dan kangguang ke encong-encong dan dia berwuduk jamah bini jamah laki senamian lamun tabelemar lamun temene aden dang yakin gamak julu nggih penek kodek niki sampun bisugun baru tengiring bebisu ataupun bersuci jelas satu tian niki julu lagu arak sakirang sekat sugun naik penek kodek dan arak doang laki maupun bini lamun sekat sugun penek kodek yang peluru sami senamian arak telu langkah bahasa ulama bagi jamaah bini jamaah laki lamun sekat jamaah bini jamaah laki senamian sugun penek kodek yang peluru sunat aden terberdehem-dehem alias bekerem bahasa lagi sekali dek man sugun kedua kali dek man ini masih sila dapat terus ketelu kali insyaallah membantu niki dawak dan buktian lamun sekat-sekat tidak sugun penek kodek niki dan bekerem baik insyaallah sugun lancar ya baik laki maupun bini insyaallah membantu sakenuanan jamah bini lamun dek nggih man doang sugun dan nggih si bekeren jamah laki juga maranika berbian tanda sunat aden tengiring tapi datangi matur niki begeter-geter nggih begeter-geter bahasa niki nggih begeter bedawak nggih de anu niki tumat niki letau sa napir ya udu atau sak mene niki insyaallah niki juga membaca baik laki maupun sabini
lamun bekerem sampun, begetar sampun, bagi jamah bini masih baik, denjak sekedi di atas kau. Denjak sekedi insyaallah becak sungguh niki masih. Lamun biasa jadi payah lagu seandian ni arak di tini doang yang terjadi. Aren jadi kita perlu tawikan nggih. Si kandan kewajiban dendek doang yang bersuci juluk, ndak doang yang berbisa juluk lamun dek man yakin tenebih doang sungguh juluk pendek kodek pemutihan sami senamian. Njak jamaah bini. Jamaah laki bekerem sampun, begetar sampun, deman doang ini subuh lidam selapun. Nah iya tuan sa pasang sak nomor telun jak aden ngorah-orah. Aden ngurut-urut nggih. Urutan diri nggih. Agapekan. Dede nak kuat lalu jamaah laki nggih. Parap dom petuk nggih. De urut kan. Ini sang ustaz adik dendek menek ya dendek menek oleh mendet ke sila oleh dendek ke menek lagi lakukan kebiasaan jadi kidineng jauh ya menet ke menek kan dikisah menet atur ya insyaallah membantu juga diatur direksi baru nikah dalam rangka nabi istanzihu minal baul tengiring sarang sami jaga pelihara diri dendek baik masih arak kemari-marian aib penek kodek kemudian sami nggih sakemari-marian adet yakin-yakin tenuh bisugun selapu sehingga lamun tebebiso lamun tebersuci deman bisugun aib penek kemudian sami niki bersuci niki ndek sah ndek sah lamunah bersuci desah wuduk minum desah lamunah wuduk desah otomatis sembahyang minum desah marak dengan rekeng dek cara ibadah sembahyang sangka ia mengandika beliau tanggih fa inna amma ta'adzabal qabri minhu si kandan fa inna amma ta'adzabal qabri minhu si kandan penyebab paling luwek azab kubur terjadi sebab syarat dek cara tahu dek cara kira pelihara jaga diri tolek penek Masya Allah jamaah sekalian niki kepenting keperluan searan ngaji janji ada sawikan be salah be kena be sah be batal be sasebapa nggih kanggo dek kanggo ruan ibadah pelutian sami islamian yo dek tiak kena cara ngaji sembahyang yo dek tiak kena cara tiak nape rukuk dek sujud tentunya dek narak lain selain pengiring sarang sami ngaji nuntut ilmu marak pengiringan sama niki insya Allah mudah-mudahan ilmu sak pulih dan jari ilmu sak barokah amin mudah-mudahan ilmu sak pulih dan jari ilmu sak bermanfaat dunia akhirat amin lagu oleh dia pulih ilmu sak barokah jamaah sekalian pertama syarat nggih aden da berkhidmat ojok sak dua mbe sak dua pertama aden da berkhidmat ojok guru sak ngajahan saya sabapai ce ilmu le tahun niki insyaallah aden da ta'zim aden da hormatin aden da pemulia nggih sikandan da pemulia dengan sabab ilmu niki insyaallah ia jadi sebab dia tiang punggu sami dan pemulia sida Allah Subhanahu wa taala insyaallah saya sagira pemulia dengan alim soleh nggih pelunggu sami sikandan sampun dalinsir ninggal di dunia lagu beda pemulia dengan alim soleh insyaallah bijajari dalema yang jari dengan saalim soleh insyaallah detakzim guru insyaallah berkah depa senang pekayunan guru insyaallah berkah ilmu tiang jaya ilmu dan lain mele ilmu ni berkah jak tati basen ada sikit pertama pesenang adik guru ni insyaallah berkah bah ilmu ni basen mudah-mudahan tetap bau pesenang pekayunan guru nggih pertama takzim lain beliau dan si kedua ada tetap pihak senang pekayunan beliau insyaallah si kedua ada berkhidmat ojok majelis tak sanunas aden tengiring bantu tulung panitia sak piaan tetau bantu tulung panitia sak siapang te lokasi sak piaan te majlis tentunya dengan sarang sami membantu napi jarun kegiatan sak terlaksana kearaan oleh majelis pengajian puniki jamaah islamian nggih pondasi ndon dek man bau tutuk canggih
Tapi si di atas duduk tenggi harus narak batu. Wan sara batu harus narak geres. Geres yang lebih tenggi semen darak masih ruan dan masih niki lah buat lusah tenggi. Namun makin cara dia berkhidmat berembeh pelungguh tiang sami selaku jamaah, selaku murid, selaku penuntut ilmu sila tengiring tunas berkah ilmu langan niki langan tengiring sarang sami bantu panitia sapi anda tahu kaya anda majlis searak di tahun niki insyaallah barokah ilmu pelungguh tiang sami senamian insyaallah sampun beramal baru jawab ini anden jangan pesila ada malik makin kayun dah kayun dah arak sidak milu insyaallah makin nggih ndek tanggih menyilak doang kita milu tiang masih tanggih lagu mudah-mudahan saduan pelungguh si tiang tanggih artin tiang makin pira jagaran paice nggih pelungguh masih dilihat deboyo tiang tanggih demilu mana-mana pira ja rezeki paice desida Allah Subhanahu wa taala insyaallah tunas nggih makin panitia desa ngending sekali do pira ja paice daw si teronggo rezeki sak sekedik-kedik niki mudah-mudahan ieu langat tekican barokah ilmu teh barokah ruan paice desida Allah taala sak percaya lewat para alim dan ulama tipak dewek sareng pelungguh sami senamian Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi salli wa sallim dah tunas mada salli wa sallim dah iman ala mada wal ali wal ashabi من قد وحدا والآل والأصحاب من قد وحدا صلي وسلم دائما على أحمد صلي وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب من قد وحدا والآل والأصحاب من قد وحدا sekali salli wa sallim daiman ala Ahmad salli wa sallim daiman ala Ahmad wal ali wal ashabi man qad wal ali wal ashabi man qad pengiring doa pelungguh sami dan tiang pelungguh sasampun nafkahan infakan paice rezeki satejan insyaallah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan rezeki tiang pelungguh sama si langit mudah-mudahan dapat turun amin sama si harato di dasar bumi mudah-mudahan tersunggulan sa jauh mudah-mudahan terperapat sa sekedik mudah-mudahan terombok sa haram mudah-mudahan terhalalang si Allah ta'ala sa sulit mudah-mudahan terpemurah Mekah Madinah sajauh mudah-mudahan terperapat mudah-mudahan terkijan bau baik sempat bernasib menunaikan ibadah haji dan umrah amin Allahumma amin ala hazihi niyat al-fatihah purayan pengiring sama-sama tutup isi doa si kandang sampun jami merupakan dasar langit kurang lebih bikin tentang sengiring dengan maaf menawar pengiring sama-sama tutup isi doa Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril
الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لله. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين، واجعلنا من عبادك الصالحين، واجعلنا من عبادك الصابرين، واجعلنا من العلماء العاملين مخلصين له الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. آمين ببركة الفاتحة. Kirim salam sami tutup isi doa kifaratul majalis. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta